आपने विश्वास करनथिले आउ लुण पानी रे छतु चाष हेई परिबनी बोली भाबुले आपण जगहटा पड़ी से जगह छिंची देबे भलो भाबर छिंची देबे आपण माने सब बेले मन रखिथिबे जेतले लुण पानी पकि सारले तापर ए जगहटा को झोरी रे ढांकुड़ देबे झोरी रे ढांकुड़ देले ही वर्षार माने सुरक्षित रहइबो वर्षा उदा होबनी आ बहुत शीघ्र छतु नमस्कार फ्रेंड तो फ्रेंड्स देखि पारथिबे एबे मु अछि जो जगह रे मु छतु चाष करथिली जो जगह माने छतु लुण पानी रे छतु चाष आपण माने देखिथिबे मु ए जगह रे करथिली आगुरु मोर वीडियो भी अछि तो एबे भी मु सेही जगह रे अछि आ आपण माने मु देखिबे आज केमती हेइछि लुण पानी रे सक्सेस हेइछि कि नाही तो आपण माने मु देखिबे सब कमेंट करंती भाई माने ए लुण पानी रे होबनी एटा मिछ कथा एटा सत कथा नि तो आपण माने को सेटा मु प्रूफ करिया पे देखिबे पे मु आज वीडियोटा करछि तो देखि पारथिबे मोर एबे छतु हेइछि किछि एठी आउ आपण माने को आज मु देखैबी आ थोरे ट्राई भी करिक देखैबी केभली आपण माने छतु चाष करि परिबे लुण पानी रे मो फुल वीडियो देखंतु आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिक रखंतु आउ आगु आगु को एई भली वीडियो भलो वीडियो पाया पे तो देखि पारथिबे एबे देखंतु एबे छतु आपण माने कहले केते सुंदर हेइ देखंतु छतु आपण माने जेतले छतु उपुडुचंती आउ मूल देखि पारथिबे मूल सह उपुडीबे आकु मूल टोटली रखिबे नाही जेमती एटे कुटा सहर नेनी सेमती आपण माने एटा नै नेबे मूल टोटल रखिबेनी जेभली मु रखिली से एई भली आपण माने उपुडीबे तळे तो देखि पारथिबे केभली छतु हेइछि आपण माने विश्वास करनथिले आउ लुण पानी रे छतु चाष हेई परिबनी बोली भाबुतले आपण माने आउ एठी देखंतु मु आसिनथिली कोन हेइछि छतु ये देखंतु बहुत सारा छतु पची जाइछि ये देखंतु ए छतु पची जाइछि मु आपण माने देखुछि एठी भी हेइछि किछि आउ देखि पारथिबे ये आउ ये देखंतु ए सब छतु पची जाइछि आ दुईटा छतु भलो थिला आपण माने कहितली जे मंजीरा आपण माने जे चाष करछन छतु एते बड़ साइज होबनी छोटो साइज होबो आ किछि किछि भी बड़ होबो बेसी बड़ साइज होबनी किंतु ये एटा सब सारू बहुत बेटर माने लुण पानी जेतो छतु चाष करछन्ती तो सब थारू बड़ साइज होबो छतु आ बड़ साइज माने बड़ बड़ छतु होबो छोटो साइज पाइबे नाही गुटे बाय चांस रहइबो न सेमति रहइबो नाही तो आपण माने देखले विश्वास कले जे लुण पानी रे छतु चाष हेई परिबो कि नाही तो आपण माने मु देखिले आज वीडियो रे तो मोर हेइछि कि भली देखंतु आ आपण माने देखु एठी भी देखंतु पचीछि ए सब देखंतु केते सारा पची जाइछि एइथिरु देखि पारते पचीछि कि भली आ एइथिरु आपण माने आउ थरे मु लुण पानी रे के भली करा जाय आपण माने आउ गुटे वीडियो मु आज करबी तो फुल देखंतु वीडियोटी आ मु केमती ट्राई करछि आ केमती मिसौछि लुण केमती किछ करछि आ छिंचुछि आपण माने फुल वीडियो आसीबो आज देखंतु चलंतु आगे एटा आउ थरे ट्राई करिया केमती लुण पानी आमे करि पारछि आ केमती आपण माने देखंतु सेही भली आपण माने करंतु बहुत सारा छतु पारिबो तो चलंतु एबे छतु केमती आमे लुण पानी भेजुछि सेटा माने एबे मु देखौछि देखंतु एठी मोर ये लुण रोइला ये देखंतु लुण रोइला नेइछि 100 लुण नेइछि आ छतु देखि पारथे पचा छतु याकू तो खाइ होबनी तो याकू फिपाडी होबनी भी आकू आमे काम रे लगी परिबा ओ काम रे ना एडा छतु चाष लुण पानी रे मिसेइकी केभली आमे मिसौजे सेही भली आपण माने भी मिसेइकी आकू छतु चाष करि परिबे तो प्रथमे तो आपण माने देखि पारथो ये बाल्टी बाल्टी रे पानी अछि तो देखि पारथो पानी ये सादा पानी आउ एना आपण माने छतु आगे मिसे देबे देखि पारथो ये छतु पचा छतु सब छिडीकी आकू घांटी देबे कि टेंशन नै छिडीबे तो ये पची गलानी तो आराम से ये घांटी जीवो तो देखि पारथो घांटी जाउची आराम से सब छतु को पके देबे काहे कि मोर अधिका छतु पचीची सेही टाइम मु ए बाल्टी रे बडटी बाल्टी टे करछि पानी आ एना जथेष्ट से जेती जागा अछि आराम से छतु चाष करि हेबो सब आडे छिंची हेबो पानी की आ बहुत सुंदर होबो आगे म आपण माने देखुछि सेही भली आपण माने करंतु बहुत सुंदर छतु होबो काइना मोर आपण माने बहुत सारा कमेंट करचंती जे मिछ कथा छतु चाष हो माने छतु हुएनी लुण पानी रे तो आपण प्रोसेस ता देखंतु सेही भली प्रोसेस करंतु छतु आराम से हो लागे छांकी दि एटा को भले भाबरे ये देखंतु आउ जे अळप अळप अछि से किछि टेंशन नै ता संगरे 100 लुण नेछि मु ये देखंतु ये धळा लुण जेटा खाइबा लुण हम खाए यूज करे खाइबार सेही लुण एटा ये देखंतु ये देखंतु पानी पूरा भलो भाबरे मु मिसे दिनी लुण बे
ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଫେଣ୍ଟେଇ ଦେବେ ତାକୁ, ପୁରା ଲୁଣଟା ମେଲ୍ଟ ହବା ଦରକାର ତା ଭିତରେ। ବାସ୍ ଏବେ ଫେଣ୍ଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବାର ତ ପାଣିର କଲରଟା କେମିତି ହେଇଛି, ରେଡ୍ କଲର ଟାଇପର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର। ଯେଟା ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ଛତୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଧୋଇ ଦେଲେ ସେଟା ରେଡ୍ କଲର ହେଇଯିବ ପାଣିଟା। ସଫା ମାନେ ଧୁବିଲା ପାଣି ଥିବ କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର ଟିକେ ଦୁଷିବ ହାଲୁକା। ଆଉ ଯେମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ପାଣିଟା ସେଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଦରକାର। ଏଇଟା ଛତୁ ଚାଷ ପଚି ଯାଇଥିବ କୁଟା ସେଇଠି ଜାଗାରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ନେବେ ମତେ କହିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ କହିବି କୋଉ କୋଉ କାମ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଛତୁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଏବେ ଛିଞ୍ଚିବା ପାଣି। ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି, ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେଟା ପଚି ଯାଇଛି, ମୋର ଯେମିତି କୁଟା ପଚି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଭଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଚିଯିବା ଦରକାର। ପଚି ଗଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ ଲୁଣ ପାଣି ଆଉ ପଚା ଛତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟା କିଭଳି ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ କଳା କଳା ଯୋଉ ଜାଗାଟା ପଡିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ଛିଞ୍ଚି ଦଉଛି, ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଠି ହବା କଥା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଛତୁ ହେଇଥିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ଛତୁ ବାହାରିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଏଇ ଯେ ଜାଗାରେ ଛତୁ ବାହାରିବ, ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏବେ ଭିଡିଓ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଛତୁ ହେଲା କି ନାଇଁ। ଆଉଥରେ ସେତେବେଳେ ବି ଭିଡିଓ ଆସିବ, ସେଟା ନିହାତି ଦେଖିତେ ପାଇବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଆଡେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦବା, ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡାକରେ ଛତୁ ସୁନ୍ଦର ବାହାରିବ। ଏଇ ଯେ ପଚି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡାକ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ଛତୁ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଇଏ ବର୍ଷା ହବା, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଅସୁବିଧା। ବର୍ଷା ନହବା ଦରକାର 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଛତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକା ହବ, ଛତୁ ଅଧିକା ଧରିବ। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କମ ଛତୁ ହବ, ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ଅଧିକ ଛତୁ ହବ। ତ ଏଇ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେଭଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଛିଞ୍ଚିକି ଦେଖେଇଲି, ଏଇଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଛିଞ୍ଚିକି ଛତୁ ଚାଷ କରିବେ ଲୁଣ ପାଣିରେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କଢ ବାହାରିଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଢ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଛତୁ ହବନି ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକୁ କିସ କରିବେ, ଏଇ ଯେ ଜାଗାଟା ଯୋଉଟା ଛିଞ୍ଚିଲେ, ଏବେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଝରି ଝାଙ୍କୁଡି ଦେବେ। କଳା ଝରି ହଉ ଧଳା ଝରି ହଉ, ତାକୁ ଝରି ଝାଙ୍କୁଡି ଦେବେ, ଯେମିତି ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ପାଣି ଲାଗୁ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଯେରକମ ନ ଲାଗିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ ଆଉ ଝରି ଝାଙ୍କୁଡି ଦେବେ ଯଦି ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ 4-5 ଦିନ, ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଛାଡିଦେବେ। ସପ୍ତାହ ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ଡେଲି 2 ଦିନ ଛାଡି ଥରେ ଲେଖା ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଛତୁ ହେଲା କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବେ। ଆଉ 2-3 ଦିନରେ ବି ହେଇଯାଏ କାହାର କାହାର, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଅଧିକ କୁଟା ପଚିଥିବ ସେ ଅଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଛତୁର, ହଉଛି କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।